Good morning, everyone. Daily Nagamis Bible reading. Noton din laga swagat ase. Aji din 497. Aji laga Pavitra Kitab Purupuli 2, Kinti Khan, chapters 29 and 30. Kinti Khan, chapter 29. Noton sal laga puja di dia khan. Aru 7 mahina de udu mahina laga puila din de apuni khan ekta popitro joma hobo. Apuni khan ekkubi khiti kam nakuribo. Itu ase apuni khan nimiti bacha bole din. Aru apuni khan July gini dibu udu malik osor de ekta mitha gun nimidi. Ekta chuttu mota guru ekta mota chaguli aru bimar nathakia poila sal laga 7ta bhera bacha. Aru itu khan lokote khabuli dia namde hobo atta del bora milai gini 10 bhag laga din bhag ekta mota guru nimidi aru 10 bhag laga 2 bhag ekta mota chaguli nimidi aru 10 bhag laga 1 bhag ekta bhera bacha nimidi pura 7ta bhera bacha khan ge aru pap nimidi dia namde ekta chakuli laga bacha apuni khan nimidi pap tira bole mahina laga July gine dia lokote aru itu laga khabuli dia lokote aru hudai July gine dia lokote aru itu laga khabuli dia lokote aru itu khan laga mutu dia lokote itu khan laga hisab pura ekta mitha gun nimite odo malik osor de katigine jui di dibo pap tira boli din de dia khan aru itu 7 mahina laga 10 tarik de apuni khan ekta popitro joma hua hobi aru apuni khan nichor atma khan di mon to kuribi titia apuni khan ekkubi kam nokuribi hoilebi apuni khan utu malik osor de ekta mitha gun nimiti July gini dibo ekta chuttu mota guru ekta mota chakuli aru boila sal laga 7ta bhera bacha itu khan apuni khan osor de kubi bimar na thakia hobo lage aru itu khan laga khabuli dia namde hobo atta tel lokoti milai kini 10 bhag laga din bhag ekta mutta guru nimide aru 10 bhag laga 2 bhag ekta mutta chaguli nimide ekta bhera bacha nimide 10 bhag laga ek bhag pura 7ta bhera bacha khan nimide ekta chakuli laga bacha pap nimiti dia namde pap tira boli dia lokote aru hudai July gini dia aru itu laga khabuli dia aru itu khan laga mudu dia khan khor buja di dia khan aru 7 mahina laga 15 tarik de apuni khan ekta popitro nam di joma hobo apuni khan kubi khiti kam na kuribi aru apuni khan utu malik osor de 7 din khalwa kuribi aru apuni khan ekta July kini dibi ekta katigine jui di dibi utu malik osor de ekta mitha gun 13 juta chuttu mota kuru 2ta mota chaguli 14 ek sal laga bhera bacha itu khan bimar na thake hobo aru itu khan laga khabuli dia hobo atta tel di milai gini 13 mota guru laga sob guru nimiti 10 bhag laga din bhag 2ta mota chaguli laga ekta mota chaguli nimiti 10 bhag laga 2 bhag 14 bhera bacha khan laga ekta bhera bacha nimide 10 bhag laga 1 bhag aru pap nimiti dia namde ekta chakuli laga bacha hudai July gini dia khan lokote itu laga khabuli dia aru itu laga mudu dia aru dusra din de apuni khan dibu paru ta chuttu mota guru 2ta mota chakuli taki na thakya ek sal laga 14 bhera bacha khan aru itu khan lokote khabuli dia khan aru itu khan laga mudu dia khan utu mota guru nimide utu mota chakuli khan nimide aru utu bhera bacha khan nimide itu khan laga hisab pura aru pap nimiti dia namde ekta chakuli laga bacha hudai July gine dia lokote aru itu laga khabuli dia khan
aru itu laga muttu dia khan aru disra din de 11 mutta guru 2 mutta chakoli bimar na thakya ek sal laga chauta phera bacha khan aru itu khan laga khabuli dia aru itu khan laga mudu dia khan utu mutta guru nimiti mutta chakoli nimiti aru utu phera bacha khan nimiti itu khan laga gendi hisab te niyom bra aru bab nimiti dia nam de ekta chakoli hudai chulai gine dia lokote aru itu laga khabuli dia aru itu laga mudu dia aru 4 din laga din de 10 ta muta kuru 2 ta muta chakoli aru bimar na thakya ek sal laga chauta phera bacha khan itu khan lokote khabuli dia khan aru itu khan laga lokote muttu dia khan utu mutta guru nimite utu mutta chakoli nimite aru utu phera bacha khan nimite itu khan laga gendi hisab te niyom bra aru bab nimiti dia nam de chakoli laga ekta bacha hudai chulai gine dia logote itu laga khabuli dia aru itu laga mudu dia aru 5 din laga din de 9 ta mota kuru 2 ta mota chakoli aru daki na takya ek sal laga chauta phera bacha khan aru itu khan lokote khabuli dia aru itu khan lokote muddu dia khan utu mutta kuru nimite utu mutta chakoli nimite aru utu phera bacha khan nimite ta khan laga gendi hisab te niyom bra aru bab nimiti dia nam de ekta chakoli hudai chulai gine dia lokote aru itu laga khabuli dia aru itu laga muddu dia aru 6 din laga din de 8 ta mutta guru 2 ta mutta chakoli aru bimar na thakya ek sal laga chauta phera bacha khan aru itu khan logote khabuli dia aru mudu dia khan logote utu mutta guru nimite utu mutta chakoli nimite aru utu phera bacha khan nimite itu khan laga gendi hisab te niyom bra aru bab nimiti dia nam de ekta chakoli hudai chulai gine dia lokote itu laga khabuli dia aru itu laga muddu dia aru 7 din laga din de 7 ta mutta guru 2 ta mutta chakoli aru bimar thakya ek sal laga chauta phera bacha khan aru bimar na thakya ek sal laga chauta phera bacha khan aru itu khan logote khabuli dia aru itu khan logote mudu dia khan utu mutta guru nimite utu phera bacha nimite itu khan laga gendi hisab te hobo niyom bra aru bab nimite dia nam de ekta chakoli hudai chulai gine dia logote itu laga khabuli dia aru itu laga muddu dia 8 din laga din de apuni khan popetro hoi gine ikke logote jumma hobi তেতিয়া আপুনি খান একোবি খেতি কাম নকৰিবি হইলিবি আপুনি খান জুলাই কিনি দিয়া নাম দে দিব কাটি কিনি জুই দি দিব উতু মালিক ওচৰতে একটা মিথ্যা গুণ নিমিতে একটা মোটা গুৰু একটা মোটা ছাগলী বিমাৰ নাথাকিয়া এক সাল লগা 7টা ভেড়া বাচ্চা খান ইটো খান লগা খাবলি দিয়া আৰু ইটো খান লগা মুদু দিয়া খান উতু মুদ্দা গুৰু নিমিতে utu mutta chakoli nimide aru utu phera bacha khan nimide itu khan laga gendi hisab ti hobo niyom bra aru bab nimide dia nam de ekta chakoli hudai chulai gine dia logote aru itu laga khabuli dia aru itu laga muddu dia itu khan nature humoi laga pucha khan de apuni khan utu malik osori kuribi apuni khan laga kosom khan logote aru apuni khan monjor hoi kina dia logote apuni khan julai kine dia khan logote aru apuni khan laga khabuli dia khan logote aru apuni khan laga mudu dia khan logote aru apuni khan shanti nimiti dia khan logote aru Moses Israel laga bacha khan gi utu malik pura Moses ki kui dia hisab ti janai dise kindi khan chapter 30 kosom laga niyom khan aru Moses Israel laga bacha khan nimiti jati khan laga nita khan logote khota kuise itu ase ji utu malik kuise
একটা মানুহ উটো মালিক ওচৰতে একটা কচম খাইছে কইলে নহলে নিজৰ আত্মাকে একটা কচম বুঢ়া বান্ধিছে তাই নিজৰ খুটা নাভাঙাব তাই এনেকা কৰিব চিনিকা তাই লগা মুখ পৰা ওলাইছে একটা মাইকী উটো মালিক ওচৰতে একটা কচম খাইছে কইলে আৰু একটা খুটা বুঢ়া নিচিকে বান্ধিছে ছোট্ট সময়তে নিজৰ বাবা ঘৰতে থাকি কিনে আৰু তাই লগা বাবা তাই লগা কচম কি শুনিছে আৰু তাই লগা খুটা যে বুঢ়া তাই নিজৰ আত্মাকে বান্ধিছে আৰু তাই বাবা তাই ওচৰতে চুপ থাকিছে তেতিয়া তাই লগা সব কচম খান থাকিব আৰু সব খুটা যে বুঢ়া তাই নিজৰ আত্মাকে বান্ধিছে থাকিব হলিবি ইটো দিন দে যেতিয়া তাই শুনিছে তাইকে মন জোৰ দিয়া নাই কইলে তাই লগা কোনবা কচম খান কিবি নহব তাই লগা কোনবা খুটা কি বি নহয় যে বুঢ়া তাই নিজৰ আত্মাকে বান্ধিছে খাৰা থাকিব আৰু উদু মালিক তাইকে মাপ কৰিব কিলে কইলে তাই বাবা মঞ্জুৰ দিয়া নাই আৰু তাই লগা একটা মোটা আছে কইলে যেতিয়া তাই কচম খাইছে নহলে মুখ পুৰা ওলাইছে যে বুঢ়া তাই নিজৰ আত্মাকে বান্ধিছে আৰু তাই মোটা ইটো শুনিছে আৰু যোন দিন তাই ইটো শুনিছে চুপ থাকিছে তেতিয়া তাই লগা কচম খান থাকিব আৰু তাই লগা খুটা খান যে বুঢ়া তাই নিজৰ আত্মাকে বান্ধিছে থাকিব হলিবি যোন দিন তাই মোটা ইটো শুনিছে মঞ্জুৰ দিয়া নাই কইলে তেতিয়া তাই লগা কচম কি যি তাই খাইছিলে আৰু উটো খুটা যি তাই মুখ পৰা ওলাইছে যে বুঢ়া তাই নিজৰ আত্মাকে বান্ধিছে একোবি কাম লগা নহব আৰু উটো মালিক তাইকে মাপ কৰিব হলিবি একটা মোটা মৰি যা লগা সব কচম আৰু তাই লগা যোন কি মোটা ছাড়িছে যে বুঢ়া তাই খান নিজৰ আত্মা খান কি বান্ধিছে তাই নিমিত্তে থাকিব আৰু তাই ওটো কচম নিজৰ মোটা লগা ঘৰতে খাইছে কইলে নহলে নিজৰ আত্মাকে একটা কচম বুঢ়া বান্ধিছে আৰু তাই মোটা ইটো শুনিছে আৰু তাই ওচৰতে চুপ থাকিছে আৰু একোবি কোৱা নাই তেতিয়া তাই লগা সব কচম খান থাকিব আৰু সব খুটা যে বুঢ়া তাই নিজৰ আত্মাকে বান্ধিছে থাকিব হইলিবি তাই লগা মোটা যোন দিন ইটো খান শুনিছে কাম নাথাকিয়া বনাই দিছে কইলে তেতিয়া উটো কচম খান যে তাই মুখ পৰা ওলাইছে নহলে তাই লগা আত্মা লগা উটো খুটা নাথাকিব তাই মোটা কাম নাথাকিয়া কৰি দিছে আৰু উটো মালিক তাইকে মাপ কৰিব সব কচম আৰু আত্মা দে মনটো কৰিয়া সব খুটা তাই মোটা মঞ্জুৰ দিব নহলে তাই মোটা মঞ্জুৰ না দিব হইলিবি তাই লগা মোটা দিন পিছি দিন তাই ওচৰতে চুপ থাকিছে কইলে তেতিয়া তাই লগা সব কচম খানকে মঞ্জুৰ দিছে নহলে তাই লগা সব খুটা খানকে যি তাই ওপৰতে আছে তাই ইটো খান মঞ্জুৰ কৰিছে কিলে কইলে যোন দিন বুঢ়া তাই ইটো খান শুনিছে তাই চুপ থাকিছে হলিবি তাই ইটো খান শুনিয়া পিছি দেৰি বুঢ়া মঞ্জুৰ দিয়া নাই কইলে তেতিয়া তাই নিজে গালতি বুকিব ইটো খান আছে উটো নিয়ম খান যে উটো মালিক মোচস কি কৈছে একটা মোটা আৰু তাই মাইকী মাজতে বাবা আৰু তাই চুকুৰি মাজতে যেতিয়া তাই ছোট্টতে নিজৰ বাবা ঘৰতে তেতিয়া বি থাকি আছে ঈশ্বৰ পৰা আশীষ কৰিবলৈ দিব যিমান মানুহ মন দি কিনে শুনি লৈছে আৰু পবিত্ৰ আত্মাহে আপুনি খান জীৱন দি আচৰিত কাম হ'বলৈ দিব ঈশ্বৰে সব মানুহকে আশীৰ্বাদ দিবি জয় মাসি